Talks with Iran must continue. White House meeting was held behind closed doors, with Netanyahu slipping in via a side entrance without receiving the traditional honor guard. नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा नाकाम हो गई। उन्हें वाशिंगटन में वो पजीराई नहीं मिल सकी जिसकी उन्हें तवक्को थी। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद वाज़ेह हो गया कि ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को खास लिफ्ट नहीं कराई। ईरान के मामले पर खुलकर साथ देने की बजाय अमरीकी सदर ने मुज़ाकरात को तरजीह करार दिया, यानी ट्रंप ने नेतन्याहू को झंडी दिखा दी है, क्योंकि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म इसी मकसद के लिए अमेरिका आए थे कि वाशिंगटन मुज़ाकरात की बिसात लपेटे और ईरान पर हमला कर दे। लेकिन अमेरिका की जानिब से मुज़ाकरात को एक मौका देने का मतलब है कि वाशिंगटन कोई नया महाज खोलना नहीं चाहता। सफारती हलकों में चहमगोइयाँ की जा रही हैं कि पाकिस्तान समेत मुस्लिम मुल्कों के दबाव की वजह से वाशिंगटन ने नेतन्याहू की बात मानने से इनकार किया। ऐसे वक्त में जब इसराइल ईरान के खिलाफ सख्त हिकमत अमली चाहता है, ट्रंप का ये कहना कि हम फिलहाल मुज़ाकरात जारी रखेंगे, इसराइल के लिए खुला पैगाम है कि अब अमेरिका की दुनिया के निज़ाम पर गिरफ्त इतनी मजबूत नहीं रही। वो इंटरनेशनल प्लेयर्स की वजह से खुलकर इसराइल का साथ देने से कतरा रहा है। नेतन्याहू की ख्वाहिश थी कि ईरान के खिलाफ दो टोक मौक़िफ़ सामने आए, लेकिन अमरीकी तरजीह खित्ते में फौरी जंगी माहौल से गुरेज दिखाई दिया। नेतन्याहू को हर तरफ से फुटकार और दुत्कार का सामना करना पड़ रहा है। इसराइल की तमाम साजिशों, मक्कारियों और अयारियों के बावजूद पाकिस्तान न सिर्फ गज़ा पीस ऑफ बोर्ड में शामिल हो गया, बल्कि गज़ा के मामले का अहम स्टेक होल्डर बनकर सामने आया है। 19 फरवरी को होने वाली बोर्ड मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी शिरकत कर रहे हैं, जबकि सदर ट्रंप इस मीटिंग की सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजलास में शिरकत के लिए वाशिंगटन जाना इस बात की इलामत है कि पाकिस्तान खुद को फ़लस्तीन के मसले पर एक फ़ाल फ़रीक के तौर पर पेश कर रहा है। ये पेशरफ्त इसराइल के लिए गैर मुतवक्के और नागवार हो सकती है, ख़ासतौर पर ऐसे वक्त में जब वो खित्ते में अपनी सफारती पोजीशन मजबूत करना चाहता हो। दूसरी तरफ ईरानी क़यादत ने अमरीकी और इसराइली धमकियों के जवाब में दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया है कि ओमान में होने वाले मुज़ाकरात में मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बात नहीं हो रही और न ईरान अपने दिफा पर समझौता करेगा। ईरान ने यह भी कह दिया कि किसी भी महदूद जारियत को जंग तस्वुर किया जाएगा। दोस्तों, इस वक्त अमरीका फौरी तसादुम से बचते हुए तवाज़ुन की पॉलिसी अपनाता दिखाई देता है। इसराइल ईरान को सबसे बड़ा ख़तरा समझकर सख्त मौक़िफ़ पर कायम है, जबकि पाकिस्तान गज़ा के मामले पर अपनी सिफारती मौजूदगी बढ़ाकर मुस्लिम दुनिया में अपना किरदार नुमायाँ करना चाहता है। एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि बांग्लादेश में ISI ने इंडियन खुफिया एजेंसी रा को उड़ा कर रख दिया। मोदी और भारत की सारी इन्वेस्टमेंट डूब गई, बल्कि बर्बाद हो गई। इस सब पर इस वीडियो में तफसीली बातचीत करेंगे। नाज़रीन, बांग्लादेश की सियासत इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां बरसों का कायम करदा स्टेटस को बिखरता नजर आ रहा है। आज बांग्लादेश में इलेक्शन का मैदान सजा, जिसमें जमात इस्लामी ने क्लीन स्वीप कर लिया। ये सिर्फ जमात इस्लामी की जीत नहीं, बल्कि पाकिस्तान और ISI की जीत भी है। इस जीत ने दिल्ली में खलबली मचा दी। गुज़श्ता डेढ़ दहाई से मोदी हुकूमत और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ अपनी तमाम तर कार्रवाइयाँ और सरमायाकारी एक ही मोरे पर लगा रखी थी, जिसका नाम शेख हसीना वाजद था। भारत के लिए हसीना वाजद सिर्फ एक इत्तेहादी नहीं, बल्कि बांग्लादेश की ज़मीन पर भारतीय मफादात की ज़ामिन थी। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि सियासी सरमायाकारी डूब गई, अरबों डॉलर्स के मंसूबे और सियासी हिमायत हसीना वाजद को अवामी गुस्से से ना बचा सके। मोदी की हिकमत अमली नाकाम रही। दिल्ली ने बांग्लादेशी अवाम के बजाय सिर्फ एक फ़र्द पर भरोसा किया और आज वो वन मैन शो ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है। बांग्लादेश के गली कूचों में उठने वाला इंडिया आउट का नारा इस बात का सबूत है कि बंगाली अवाम भारत से शदीद नाराज़ हैं। जहां एक तरफ भारत की शिकस्त की बातें हो रही हैं, वहीं तज्ज़ियाकार उसे पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक विजन और ISI की खामोश मगर मौसर डिप्लोमेसी की जीत करार दे रहे हैं। BNP और जमात इस्लामी की वापसी का मतलब है कि बांग्लादेश अब भारत की सैटेलाइट स्टेट बनकर नहीं रहेगा। यह तब्दीली सिर्फ ढाका तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि खित्ते में पावर बैलेंस तब्दील हो जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में जमी बर्फ पिघलेगी और दोनों मुल्क मज़ीद करीब आ जाएंगे। भारत का वो चेकमेट जो उसने बांग्लादेश के ज़रिए पाकिस्तान को करने की कोशिश की थी, अब खुद उसके गले पड़ चुका है। नाज़रीन, आलमी सियासत के उफ़क़ पर इस वक्त बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। जहां एक तरफ वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान ईरान के मामले पर अहम मुलाकात हुई, तो दूसरी तरफ जनूबी एशिया से ऐसी खबरें आ रही हैं जिन्होंने खित्ते का नक्शा बदल कर रख दिया।
بنگلہ دیش کے انتخابات میں بھارت کا طویل عرصے سے قائم اثر و رسوخ بکھرتا دکھائی دے رہا ہے اور اسے پاکستان کی اسٹریٹجک جیت قرار دیا جا رہا ہے۔ BNP اور جماعت اسلامی کی مضبوط پوزیشن نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ حسینہ واجد اور عوامی لیگ کا وہ قلعہ جسے بھارت نے سال ہا سال کی سرمایہ کاری سے تعمیر کیا تھا اب مسمار ہو چکا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق را اور مودی سرکار نے حسینہ واجد کو اقتدار میں رکھنے کے لیے جو سیاسی اور مالی سرمایہ کاری کی تھی وہ ڈوب چکی ہے، جبکہ ISI کی خاموش مگر مؤثر حکمت عملی نے بھارتی ایجنٹوں کے اثر کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ اسی دوران واشنگٹن میں صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ملاقات بھی کسی حتمی نتیجے کے بغیر ختم ہوئی۔ ٹرمپ نے اعتراف کیا ہے کہ ان کا نیتن یاہو سے کسی بات پر اتفاق نہیں ہوا اور وہ اب بھی ایران کے ساتھ مذاکرات کو ہی ترجیح آپشن سمجھتے ہیں۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو واضح پیغام دیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ایک اچھی ڈیل کے حق میں ہیں جس میں ایٹمی ہتھیاروں اور میزائل پروگرام پر پابندی شامل ہو، جبکہ نیتن یاہو اب بھی ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے آپشن کو کھلا رکھنے پر بضد ہیں۔ دوسری جانب ایران نے بھی سخت موقف اختیار کر رکھا ہے، جہاں علی لاریجانی اور علی شمخانی جیسے حکام نے واضح کر دیا ہے کہ میزائل پروگرام ان کی ریڈ لائن ہے، وہ ایٹمی پروگرام کے علاوہ کسی دوسرے معاملے پر بات نہیں کریں گے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اس کے خلاف کسی بھی قسم کی محدود جارحیت کو بھی جنگ کا آغاز سمجھا جائے گا اور وہ خطے میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری طرف مشرق وسطیٰ کے ایک اور محاذ یمن میں بھی صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ صوبہ شبوہ کے دارالحکومت عتک میں گورنر ہاؤس پر قبضے کی کوشش اور سیکورٹی فورسز کے ساتھ مسلح جھڑپوں نے نئے بحران کو جنم دیا۔ ان جھڑپوں میں جو جنوبی عبوری کونسل کے حامیوں اور سرکاری فورسز کے درمیان ہوئیں، متعدد افراد جاں بحق اور زخمی ہو چکے ہیں۔ سیکورٹی اداروں نے ان واقعات کی شدید مذمت کرتے ہوئے واضح کیا کہ وہ صوبے کو بدامنی کی طرف دھکیلنے کی کسی بھی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے، چاہے وہ بنگلہ دیش میں بھارت کی سیاسی شکست ہو یا مشرق وسطیٰ میں ٹرمپ کی ایران کے ساتھ نئی ممکنہ ڈیل، پرانی طاقتوں کا اثر و رسوخ کمزور پڑ رہا ہے اور خطے میں طاقت کا توازن تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ ناظرین، یہ بدلتے ہوئے عالمی حالات پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اب دنیا کی بساط پر مہرے بدل چکے ہیں۔ بنگلہ دیش سے اٹھنے والا انڈیا آؤٹ کا نعرہ ہو یا واشنگٹن میں نیتن یاہو کی ناکام یاترا، یہ سب اس بات کی گواہی ہے کہ اب سازشوں کے جال بننے والوں کے اپنے قلعے مسمار ہو رہے ہیں۔ مودی کی برسوں کی سرمایہ کاری گنگا میں بہہ چکی ہے اور حسینہ واجد کا غرور خاک میں مل چکا ہے۔ دوسری طرف پاکستان، جسے دیوار سے لگانے کی کوششیں کی گئیں، آج وہی پاکستان غزہ پیس بورڈ کا اہم سٹیک ہولڈر بن کر عالمی سٹیج پر کھڑا ہے۔ یہ جیت صرف سیاسی نہیں، یہ جیت ہے نظریے کی، اس اسٹریٹجک ویژن کی اور ISI کی ان خاموش چالوں کی جنہوں نے راہ کی مکارانہ بساط کو الٹ کر رکھ دیا ہے۔ آج ڈھاکہ سے لے کر غزہ تک اور اسلام آباد سے لے کر تہران تک ایک نئی بلاک کی باز گشت سنائی دے رہی ہے۔ وہ دن دور نہیں جب مسلم امہ کے خلاف ہونے والی ہر عیاری کا انجام یہی ہوگا جو آج ہم بنگلہ دیش کے میدانوں اور واشنگٹن کے ایوانوں میں دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کا بڑھتا ہوا سفارتی قد اور بھارت کی عبرتناک پسپائی اس نئے دور کا آغاز ہے جہاں فیصلے اب دوسروں کے اشاروں پر نہیں بلکہ اپنی غیرت اور قومی مفاد پر ہوں گے۔